jarang mane raja ne bangsa ne property sabane jago soi ka apni jawab mari nai 15 অক্টোবর ভারত ভাই মা jarang mane 184 जना raja ne property sabane jago soi ka apni jawab mari nai भारत सरकार हमारे मांगे पूरी करो हमें नए राज्य चाहिए त्रिपुरा का त्रिपुरा लोग जीने के लिए नए राज्य चाहिए अरे मोदी जी हमारे आवाज सुनिए अरे मोदी जी हमारे आवाज सुनिए अरे अमित शाह जी हमारे आवाज सुनिए अरे त्रिपुरा लोग जीने के लिए नया राज्य चाहिए हमें नया राज्य चाहिए हमें अलग राज्य चाहिए अरे भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए अरे मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो हमें नए राज्य चाहिए हमें नए राज्य चाहिए त्रिपुरा सारा এই 1950 সালে 15 অক্টোবর 3 হাই সালে त्रिपुरा सारा भारत में माजा हमारे त्रिपुरा साथ हमन का अपनी जवाब मारी नहीं 184 जना ने राजा ने वंश ने हाना फाली जना अपनी जवाब मारी नहीं एक जवाब चले नहीं एक जवाब चले खा 1950 साले 3 हाई साला भारत में माजा हमारे चिरे हासा बनी जाएगा यहाँ पर अपनी जवाब मारी नहीं एक जवाब चले नहीं एक जवाब चले नहीं भारत में माजा हमारे स्वतंत्रता वर्ष ने जाएगा तेरी हाई त्रिपुरा सारा जवाब खाई माता हूँ अपनी जवाब मारी नहीं এই 70 বছর বড় লাই থাকা ভারত ভাই মাজার মানে তানে ভাই त्रिपुरा सारा जवाब खाई माता हूँ अपनी जवाब मारी नहीं एक कदर जवाब कदर चले नहीं एक जवाब कदर चले नहीं त्रिपुरा लैंड लॉन्ग टेम आज ते बन मैंने हजर लाई त्रिपुरा ले অক্টোবর 1950 সালে 15 অক্টোবর ভারত ভাই त्रिपुरा তিনি all ADC area 24 hours বন্ধ অর্থাৎ চীনি শাখা সংগঠন IWFT POWFT আটিসা TNA TUKS সমস্ত চীনি শাখা সংগঠন তিনি কাউতি শাখা এবং 24 ঘন্টা ADC বন ডাকা চীনি 2009 হইতে চং যখন এই যে ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন এবং ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি নায়ে চং চালক ফাইখা তিনি আজ পর্যন্ত চং চালক দं এনকে চীনি তাবো 2018 যখন গভর্নমেন্ট ফায়া এলায়েন্স গভর্নমেন্ট ত্রিপুরাও গভর্নমেন্ট ফাইমনি পর চং একচুয়ালি চীনি দাবি ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি ন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দাবি চীনি মস্ত নাংমো দাবি ব দাবি চংনো যেকিবো মারনাই কেন্দ্র সরকার বাই চং সালাইজাক এবং ত্রিপুরা সরকার বাই চং এলায়েন্স গভর্নমেন্ট চং ওরবো সালাইজাক এনকে অরনি বিসিয় চীনি যে হাই লেভেল মডেলিটি কমিটি অবনো ইমিডিয়েট ইমপ্লিমেন্ট খাইনি বাগাই চং রতি সাজাক এনকে আপনি পর চং ইমিডিয়েট ইমপ্লিমেন্ট 125th amendment in power district council সামো চালু কার্যকর খাইনান বাগাই চং ওবো খাইজাক চিনি কাউব্রক ল্যাঙ্গুয়েজ ন এক শিডিউল গভর্নমেন্ট নি কনস্টিটিউশন দানিং থংয়ে চং তেসাজাক এনকে চিনি সমস্ত রাজ্য সরকার এডিসি সরকার ব্যাকলট চিনি চাকরি মাইথাই চিনি এসটি নি আব ন তাড়াতাড়ি চিনি ব্রক ন রিনিউ থো কারণ অনেক বেকার বয়স পাই থানে হা এনকে আব চাকরি তামারিয়াও আব তিনি এই জবাব চং 24 ঘন্টা এডিসি বন চং অব খাইখা এবং সমস্ত চিনি এডিসিও 28টা সিট নি 50টা সিট যেটা টেরিটরিজ কাউন্সিল স্টেট গভর্নমেন্ট অলরেডি
BJP IPF টি বিধানসভা অধিবেশন বিল পাস কাইজাক তিনি কেন্দ্র সরকার কেন বন খাইয়া চঙব কেন্দ্র সরকার সিরিনি হিঙ্গে চং তিনি 24 ঘন্টা এডিসি বন খাইজাক বন মাধ্যমে সমস্ত ভারতবর্ষনি সিথ এবং সমস্ত ভারতবর্ষ চংতই এডিসি তংনেরাও ব্রাও হাইখেন দাবি খাইয়ে ন তিনি বড় টেরিটরিজ কাউন্সিল ব্রাও অনেক হাই পাওয়ারनि सामु चले दङ चिनि त्रिपुरा भाइके चले आं चङाबो चिनि IPF टी समस्त चिनि राज्यबासी एवं चिनि त्रिपुरा सरकार नब जानावरिनि दरकार जानाय दङ এই যে চিনি দাবি এবং এই আন্দোলন সমর্পণ খেয়ে জন্য অনেক সাহায্য সহযোগিতা খাইনিউথ তোমাকে ব দাবি পুরনিয়াকে আগামী দিনে চং বৃহত্তর আন্দোলন থাংনি বাটা এবং থাংনাই চং যেকেপ তোমাকে চং সমস্ত চিনি গণতান্ত্রিক মাধ্যমে চং আন্দোলন খাই থাংনাই এবং গণতান্ত্রিক মাধ্যমে চং অব দাবিন মানানাই গণতন্ত্র দেশ গণতন্ত্র রাজ্য চিনি এদেশিব তব আবমাচলে নাংনাই মাইকে চিনি এদেশীয় পঙ্গুহাই অব এদেশীয় ডেভেলপ খাইনিকে হাই লেভেল মডিলিটি কমিটি আব এমেন্ডমেন্ট আব যে বিল পাস খাইতে দরকার এবং 125 তম সংবিধানী বিল আবু পাস খাইতে দরকার এবং বারবার সাও 50টা সিট এডিসিও মাংনাই এবং এডিসিও 18টা তাও যে ডিপার্টমেন্ট দङ আবনো আপগ্রেড খেয়ে 42টা ডিপার্টমেন্ট এডিসিও কার্যকর খেয়া পর্যন্ত চিনি ব্রগনি লাংমা হইথাইক্রয় এবং চং থাংথাইক্রয় আবনো তাড়াতাড়ি এমপ্লয়মেন্ট মা খাইনাই একদম এডিসি ইলেকশন ইসকাং সমস্ত কিছু আবনো খুলক মারিনাই 50টা সিট খুলক মারিনাই 42টা দপ্তর বো ডিক্লারি মারিনাই কেন্দ্র সরকার অবশ্য চিনি নাইমু অবশ্য চিনি চাইতমু অবশ্য চিনি এডিসিনি চং থাংথাই এডিসিও সমস্ত চিনি জাতি চিনি লগে তোনাই চিনি বাঙালি জাতি যতনি থাংথাইনি কৌসাও চং শুধু একক ট্রাইবেলনি কৌসায়া এডিসি বসবাসকারী যার দংনাই ব্র মুসলিম মণিপুরি হিন্দু যতন সুবিধা নাই অবশ্য চিনি দাবি ব কোনো রাজনৈতিক দলনি বিরুদ্ধে চং তিনি বন খাইয়া কোনো সিপিএমনি বিরুদ্ধিয়া কোনো কংগ্রেসনি বিরুদ্ধিয়া এডিসি ডেভেলপ এবং এডিসি আপডেট খেয়ে চিনি ত্রিপুরা ল্যান্ড ওংথাই আবনসে চং তিনি দাবি খাইও সমস্ত এডিসি তিনি জায়গায় জায়গায় 34টা ডিভিশন তিনি বন খাইজাক এবং বন সাফল্যমণ্ডিত হাইয়ে আং IPF টি পার্টি শান্তি বাজার বিভাগীয় কমিটি এবং আং সেন্ট্রাল IPF টি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আং আশা খাইও কাহাম খেনা চং শান্তিপূর্ণভাবে চিনি বন্য চং সাকসেস খাইখা বন্য চং পূর্ণ চং চালাও থাংনাই হিয়ে আং যতন হামবাই এবং যতন ত্রিপুরা ল্যান্ড অর্থাৎ নিউ স্টেট উনাই ত্রিপুরা নে এডিসি একটা নিউ স্টেট উনাই পার্টি হিয়া কারণ চং সারা মাইয়া চিনি এডিসি ত্রিপুরা ল্যান্ড স্থানকে একটা নিউ স্টেট স্থানকে চিনি কাহামুনাই ত্রে বিকল্প কোনো ত্রে লামানো ইয়া বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক এবং জাতীয় দল যে কোনো কক সাথ কিন্তু ত্রিপুরা ল্যান্ড সারা চিনি এডিসি নি হামক্রাই লামাক্রই ত্রিপুরা সা বড় চিনি বড় খরং তৈ সায়াবো তো মিডিয়া মাধ্যমে প্রত্যেক দিন ব্রাও প্রেস মিট খাই তো চিনি ত্রিপুরা ল্যান্ড হানজা গিয়া কিন্তু 100 ni 80% এডিসি এরিয়া বা চিনি ব্রগরাও ত্রিপুরা ল্যান্ড হানজাগো কিন্তু চিনি ব্রগ আসলে এডিসি বসবাস খাইতনের এডিসিও কামি খাইতনের গরিব এবং এমন গরিব যে চলে মেয়া অব মেয়া আন্দোলন ফাইমিয়া তিনি রাং পয়সা ক্রয় বিসিনি বড় ফাইমিয়া গাড়ি গোড়া বাড়া ক্রয় এনকে চং তবু চিনি এডিসি বিসিও এক প্রকার মাত্র রাবারনি উপর নির্ভর রাবার ক্রয়কে চং এমন নাই সমস্ত ইট বাট্টানি চং লেবার নাই সমস্ত জায়গাও চং লেবার মাংনাই রাজনৈতিক দল ছায়া যে চিনি IPF তিনি ত্রিপুরা ল্যান্ড বড়নাং সমর্থন খাইনে দেখায় কিন্তু সমস্ত এডিসিনি জনগণ 100 ni 85% সমর্থন খাইও বেলাই খা খামানে কক IPF তিনি বেদেক ইউড IPF টি IWF টি আতিসা ত্রিপুরা ফানকারাক বদল IMW প্রায় 5টা IPF তিনি শাখা সংগঠনই যে বন এডিসি এরিয়া টিয়ে 24 ঘন্টা নি বন দাকক জাখা তিনি হাই সাল
तिनी साल बेलायनो इम्पोर्टेंट सारा त्रिपुरानि जत नागरिकनि बागैनो इम्पोर्टेंट तामनि बागै हिंकांकाय तिनी हाय साल 1949 सालनि 15 अक्टोबर सिने पाइथाक राजा महाराजा बेरी विक्रम किशोर माणिक्यनि बिहि सिने महारानी कांचन प्रभा देवी तिनी हाय अक्टोबर नि दीपनि जराव 15 तारिख अक्टोबर नि दीपनि जराव भारत बाय स्वाधीन त्रिपुरा तंगमाने स्वाधीन त्रिपुरानो खागै हेकबा स्वाधीन त्रिपुरानो सबायै भारत नि कायसा अंग राज्य आ अंग राज्य स्नामनानि बागै मार्जार एग्रीमेंट खालायमानि साल आ मार्जार एग्रीमेंट खालायमानि साल तिनी 15 तारिख अक्टोबर जों त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक बेलायनो कपाल हामिया सुरो त्रिपुरा सा सिमिया नि अब मुभमेंट न तुयै सिनि डिमांड न तुयै जदि सरकार रेस्पॉन्स रिया सिनि अब मुभमेंट सिनि डिमांड न तुयै जदि सरकार कोनो जदि प्रोसेसिंग खालाया हंकांकाय गणतंत्रनि माध्यमे आंदोलन गोबां दंगो आ गणतंत्रनि राय दावा बुमा हाय आंदोलन खालायनानै नांनाय अब सिनि हाई लेवल दंगो हाई लेवलनि माध्यमे जों तिनि सिद्धांत नामानि यागोला प्रेस मीडिया ने बिसिं तिनि बस कांगासिनि तामा मुभमेंट नांनाय आ डिमांड न तुयै आ इशु न तुयै जों आगामी दिन जों लोकरकनि थानियाव जों साख्लायनाय अमा हाय इम्पोर्टेंट डे रखनो जों गभर्नमेंट अंगै सेलिब्रेशन खालायनानै तंमानि गभर्नमेंट अंगै रेस्पेक्ट रिनानै तंमानि गभर्नमेंट अंगै पदरे पर कल्चरल प्रोग्राम नि बिसिंति खालायै सेलिब्रेशन खालायनानै तंमानि दुर्भाग्यजनक जों तिनि भारत बाय मार्जा रंमाने प्राय 70 बछरनि साका कावै थांका तिनि हाय 70 बछरनि यागुलो फानासि त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक बासिनानै बागै तिनि खरांति सावै मा दंगो डेमोक्रेसी राइट नि बागै एडमिनिस्ट्रेशन नि पावर नि बागै लैंड नि प्रोटेक्शन नि बागै सेलनि तुम्हें नेशन प्रोटेक्शन नि बागै बेबाक दिगिति नायखांकाय तिनि थानिबा जों तिनि भारत बाय मार्जा रंमाने जों तिनि बेबाक अपोजिट संगै थांसियो जों खा खलायक्या एकबा तिनि महारानी संमान संमाने भारत बाय गोरोंखा हंकाय अंतत त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक सेफगार्ड दंगानो भारत बाय गोरोंखा हंकांकाय त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनि हारक खांगानो भारत बाय गोरोंखा हंकांकाय त्रिपुरानि नागरिकनि बागै दैबो काहामकाय कुसुगा कावै मानानो किन्तु अब बेबाक अपोजिट संगै थांसियो दुर्भाग्यजनक 70 वर्षनि डेमोक्रेसीनि राय दावा जों तिनि नखा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक तिनि हाय सालो जों आलादा राज्य सेपारेट स्टेट हेकबा न्यू स्टेट ने बागै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थानिबा जों तिनि खरांति सबै मा दंगो 5 चार्टर ऑफ डिमांड दंगो त्रिपुरा लैंड नंबर 1 अंखासिने 6 शेड्यूल नो न्यू सेपारेट स्टेट त्रिपुरा लैंड ने जेखायपना खालायनानै नांगो भारत सरकार खालाय मारिनाय आंदोलन तिनि खालाय दंगो तै कैसा पयन अंखासिने सेकेंड पयन अंखा जों नुखा 2018 विधानसभा नि सिगांगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेकबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने होइते जोंना जे कग्रिमाने आईपीएफ तिनि नेता रखना आईपीएफ तिनि त्रिपुरा लैंड साननाय रखना जे कग्रिमाने हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि बिसिंति खालायै त्रिपुरानि समस्त त्रिपुरा सारकनि समस्या समाधान खालायनाय किन्तु सिनि जों नुखातामो विधानसभा निर्वाचन पाइथामनि यागुलो तिनि 3 बछर कावै दंगो हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि रिपोर्ट बियां कमाखा हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी बजागाव ब फाइल सबै तिनखा अब भारत सरकार इमिडिएट हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि रिपोर्ट ना इमिडिएट साख्लायनानै अंथों तै कैसा एजेंडा अंखासिने नुखा जों तिनि 2018 बो समस्त निने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बागै भारत नि कैसा संविधान संशोधन खालायनानै बागै 125 तम भारत नि संविधान संशोधन खालायनानै बागै तब जाक जे बिल तब जाक जे संशोधन खालायनानै बागै तब माने 125 तम भारत नि संविधान न संशोधन खालायै 6 शेड्यूल ना अपग्रेडेशन खालायनाय हेकबा 6 शेड्यूल ना एम्पावरमेंट रिनाय आ जे कग्रिमाने त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनि समस्या समाधान खालायनानै बागै आबनि स्टेप नानानै अंथों तै कैसासिनि पयन अंखा दुर्भाग्यजनक तासिंगा आं साका जों तिनि भारत बाय गोरोंमाने 70 बछर कावै थामाने यागुला फना एडीसी एरिया मा माने 32 बछर कावै थांका ताबुकसुक पर्यन्त एडीसी एरिया व कैसा उदयपुर शहर हाय मान्न रजाकनाय करे कैसा शांति बाजार शहर हाय सिटी बिल एप्रुव खालामनानै करे कैसा बिलोनिया शहर हाय एडीसी एरिया नि बिसिंगा कैसा सिटी फना बिल पास खालामनानै करे अब बहायनो 2016 नि सिटी बिल हेकबा शहर खालामनानै बागै जे बिल तब जाक माने अबबो डाक्टे एप्रुव खालामनानै अंथों तै कैसा अंखा सिने एडीसी एरिया नि बिसिंगा सिने गोबां मा जे प्रब्लेम दं माने जेमन निने तुम्हें
तिप्रासानि एडिसि एरियानि बिसिङाव 6 सिजल एरियानि बिसिङाव जों नुखा कायसा इउनिभार्सिटि गरै कायसानिनो मेडिकल कलेज गरै कायसानिनो तमाय काहाम कलेज रोंजानाय गरै आबनो तैनो जों दिनै सरकारनि थानियाव जों सानानि मुसंगो तै कायसा अंखा तिप्रा हास्तेबा गोबां मा डिपार्टमेन्टआव जरा दिनै सिक्ला बेकार केबो बीए पास होना तंगो केबो मास्टर डिग्री पास होना तंगो केबो निने गोबां मा डिग्री तै सार्टिफिकेट तै आसुगै तंबायखा अथच राज्यनि गोबां मा डिपार्टमेन्टआ एसटिनि बेकलग टाउन माने आबनो बहायनो डाक्टी इमिडिएट फिलअप खालायनानै अंथुं अब जत सिक्ला रखने अंगै अन फेवर अफ सिने सिक्ला रखने अंगै जों दिनै आईपीएफ दिनै मुभमेन्ट जों सरकारनि थानिवा बाट्टा रिनानै मुसंगो जतनो साइमानो आईपीएफ 2009 नि सिमे दिनै 2020 जरावा आन्दोलन खालाय तमाने बिसिंग एकमात्र निने इस्यु अंका मेजर इस्यु एडिसिनो सिने तिप्रासानि बागै सेफ गार्डनि बागै भारतनि संविधाननि आर्टिकलनि 2 and 3 नि दारावा गताल राज्य तिप्राल्यान्ड स्नामनानि बागै जों दिनै सभा खालाय तंगो भारतनि संविधान तंमानि बागै जों दिनै आन्दोलन खालायो भारतनि संविधान पवित्र संविधान जों रेस्पेक्ट रिबो भारतनि संविधान जों दिनै बेलायनो अमुक बरम रिबो याबा दिनै भारतनि संविधान जे सुइजाक तंमानि न तैनो जों दिनै आन्दोलन खालाय तंमानि न जदि केबो जदि अशान्ति हेकबा आन्दोलन अपप्रचार खालाय तंगो काय जों खा खालायो बरक सितिनि भारतनि कायसानिने देशद्रोही होनाय जों बरक न दिनै सानानि मुसंगो कारण बरक भारतनि संविधान विरोधिता खालायो भारतनि संविधान बरक अपमान खालायो भारतनि संविधान बरक लासिमां रिबो आबनि बागै जे तिप्राल्यान्ड केबेङै तनाय त्रिपुरा राज्यनि समस्त पॉलिटिकल पार्टीनि जरा लीडर्स तंनाय रक एनजीओस तंनाय रक जरा तिप्राल्यान्ड विरोधिता खालाय तंनाय रक बरन जों दिनै वान संनानि मुसंगो बरन जों दिनै सानानि मुसंगो बरक आईपीएफ दिनै विरोधिया बरक तिप्राल्यान्डनि विरोधिया बरक भारतनि पवित्र संविधाननि विरोधिसि आबनि बागै बरन जों देशद्रोही हिसाबै जों दिनै बरन जवाब रिनानि मुसंगो ताको बकर गोबां मा राजनीति महल तयै अब आन्दोलन बंग खालायनाय बागै चेष्टा खालायमानो हेकेबा अन्य राजनीति दलनि बिसिंति खालायै सिनि शान्ति प्रिय गणतन्त्रनि आन्दोलन जों दिनै फुं 6टानि सिमि ताबुक जरावा प्राय निने 11-10 बाजेबै दङ ताबुक से जरा सिनि कोनो कायसापना इन्सिडेन्ट करिखो कायसा स्पटाफट सिनि कोनो एकटा घटना करिखो जों पिसफुली मुभमेन्ट जों अरा दिनै गजि नेशनल हाइवे जों खालाय दङ आबनि बागै आन्दोलन केबो जदि अशान्ति खालायनानै नाय दंखा हंकाय अबनो अपप्रचार खालायनानै नाय दंखा हंकाय जों सरासरि बरकना जवाब रिनानै मुसंगो प्रशासननि माध्यमे जरा तंनाय रखनो जों बेलायखलायनो हामबाय मारिबो बरक फुंनि सिमि जोंनो फुल कपारेसन खालाय तंमानि बागै जोंनो चुबाय तंमानि बागै जों बै सहयोगिता रै तंमानि बागै जोंनो मुभमेन्ट पद्रै पर कोनो एकटा अशान्ति ताउथं आबदिगि तै बरक दिनै कपारेसन खालाय तंमानि बागै बरना हामबाय रिबो तै गैसा साथियै प्रशासननि माध्यमे जदि प्रेसार रिवै मुभमेन्ट डाक्टी रसादी अबन्दरनि मुभमेन्ट जदि जाया आङै दङ हनै बरक जदि सावै मान हुंकांकाय जिनि गणतन्त्रनि आन्दोलन जदि गणतान्त्रिक आन्दोलन हनै जदि बरक जदि सावै मानै जदि जिनि आन्दोलन उइद्र खायनानि बागै बरक जदि चेष्टा नावै दङ हुंकांकाय जों बरकना सानानि मुसंगो प्रेस मिडियानि बिसिंति खालायै सोशल मिडियानि बिसिंति खालायै जों बरकना बाट्टा रिनानि मुसंगो मात्र 24 घण्टानि बागैसि बन्द राखगो आगामी दिन 24 घण्टा आन्दोलननि बिसिंतियै जदि कोनो जदि सरकार सिनि खरां खनाया कोनो जदि सरकार सिनि खरां न जदि एक्सेप्ट खालाया हंकांकाय आगामी दिन गणतन्त्रनि आन्दोलन तैबो कतर आन्दोलन अंगनाय कतर आन्दोलनले बाहेकै समान्द्रनाय दिनै जदि आन्दोलन जदि जोर जबरदस्ती खालाय उइद्र खालायनानै बागै चेष्टा नावै दङ हंकाय जोर जबरदस्ती खालाय उइद्र खालायनानै नांगिया जोंनो पुलिस प्रशासननि यागा सिलाय दंगो टियासारनि यागा AK-47 दंगो जोंनो कगै खिगलाय खालामै थांदे लामाबो जोंनो कगै खिगलाय खालामै थांदे जों थैनानै बागै कगजांनानै बागै जों तियार दंगो एकमात्र तिप्राल्यान्डनि बागै तिप्राल्यान्ड मानाय तिप्राल्यान्ड रुइ मानाय जदि कोनो प्रशासननि माध्यमे जदि रुइ मानाय हनै बरक जदि ग्यारेन्टी रुइ मानाय हुंकाय जों मुभमेन्ट उइद्र खालायनानै बागै जों रेडी दंगो अदरवाइज जिनि जे डिमान्ड न तै जदि कोनो सुराहा कै कोनो रेस्पन्स कै हिंकांकाय जों बाहायके ओवर मुभमेन्ट उइद्र खालायनायबा जो जबरदस्ती जों खालायमाया आबनि बागै प्रशासन जों कबांनाय जिनि शान्ति प्रिय आन्दोलन सहयोगिता रिनानै अंथं